berikut. In the past, the Buddhism in Indonesia had ever grown and prospered rapidly. However, it had then disappeared, and now Buddhism has grown again in Indonesia. In relation to this, does it mean that there were lots of Aryas living in Indonesia in the past? And how about now? Do they still exist nowadays in Indonesia? Please try. Di masa lampau, ajaran Buddha di Indonesia pernah tumbuh dan berkembang secara cepat. Namun saat ini sudah lenyap. Dan saat ini ajaran Buddha tumbuh kembali, berkembang kembali di Indonesia. Sehubungan dengan ini, apakah itu berarti bahwa di zaman lampau banyak Arya atau mereka yang sudah mencapai kesucian tinggal di Indonesia? Dan bagaimana dengan keadaan sekarang? Apakah mereka masih ada saat ini di Indonesia? You must try to become noble ones. Is it true? You must try. But in ancient time, there may be many areas. It is maybe possible. Possible means in Sri Lanka there is 1 or 2 history books about the process of Sasana, Buddha's dispensation. In that historian's book, they mentioned from the Sona Bhumi, 4,000 arahats visit to Sri Lanka to promote the donation of one vihara, one monastery donated by a queen. So, according to historians, what is Sona Bhumi? Many scholars, they say, no, Southeast Asia is Sona Bhumi. Among Southeast Asia, Sumatra also include, Java also include, and Thai also include, Laos, Cambodia, Vietnam also include, Burma, Sri Lanka also include. But to the Burma, Thai, Laos, Cambodia, Vietnam, Indonesia, Venerable Sona and Venerable Otra take responsibility to promote Buddha Sasana in that area. Because of their activity, in ancient times, in Southeast Asia, there are many arhats. According to the history of Sri Lanka, 4,000 arhats visit to the Sri Lanka. At that time, no aeroplane. They fly in the sky by their sex power. So in among those 4,000 arhats, many Indonesians also possible. Because they are also in Southeast Asia. Many Burmese also possible. Many Thai, many Laos, many Cambodians, many Vietnams also possible. Because in Southeast Asia, Venerable Sona and Otra trying to promote Buddha Sasana, to spread Buddha's teachings throughout the Southeast Asia. Because of their activities in Burma, nowadays there are still Buddhists, many Buddhists. In Thai also there are still many Buddhists. In Laos, Cambodia also there are many Buddhists. In Indonesia only began
less. What is the reason? The reason is in Mahaparinibbana Sutta, Buddha says, Imecha subhada bhikkhu samma vihareyo asonyo logo arahandehi asa. No, my explanation very long. sorry. Jadi kalian seyogianya lah berusaha untuk menjadi seorang Arya. Seyogianya lah berusaha untuk mencapai kesucian. Jadi mungkin saja di zaman lampau di Indonesia ada orang yang sudah mencapai kesucian. Di Sri Lanka ada ada beberapa buku sejarah yang menceritakan bahwa di zaman lampau di daerah Suwarnabhumi ada 4.000 arahat yang datang menghadiri dana wihara yang dilakukan oleh seorang ratu. Jadi ke-4.000 arahat tersebut berasal dari Suwarnabhumi. Kita tahu bahwa Suwarnabhumi oleh para ilmuwan secara umum itu merujuk ke Asia Tenggara. Dan tentu saja itu merujuk juga ke daerah Sumatera, Jawa, negeri Thai, Laos, Kamboja, Vietnam, Burma, dan Sri Lanka. Kita tahu bahwa salah satu utusan Raja Asoka, yaitu Yang Mulia Sona dan Uttara, itu mereka ditugaskan untuk menyebarkan ajaran Buddha di Asia Tenggara, di daerah Suwarnabhumi. Di zaman lampau, oleh karena itu di zaman lampau tentu saja di daerah Asia Tenggara juga banyak menghasilkan arahat. Dan kita tahu bahwa di zaman lampau tidak ada pesawat. Oleh karena itu, ketika 4.000 arahat itu hadir di Sri Lanka, tentu saja mereka terbang dengan kesaktian mereka. Jadi mungkin saja di Indonesia di zaman lampau juga menghasilkan sejumlah arahat. Kita tahu bahwa berkat upaya dari Yang Mulia Sona dan Uttara, ajaran Buddha menyebar sampai ke Asia Tenggara. Oleh karena itu, saat ini di Burma masih bisa ditemukan banyak umat Buddha. Demikian pula di Thailand, di Kamboja juga masih banyak ditemukan umat Buddha. Tetapi di Indonesia menjadi sangat sedikit. Mengapa bisa demikian? In Mahaparinibbana Sutta, Buddha says, Imecha bhikkhu subhada samma vihareyo asonyo logo arahandehi asa. What is the meaning? Subhada, if these bhikkhus are dwelling well in this Buddha's dispensation, this world cannot be void of arhats. There will be always arhats. What is the meaning of samma vihareyo, dwelling well? Commentary explains samma vihareyo. The meaning of samma vihareyo, dwelling well, means if one bhikkhu practices Noble Eightfold Path diligently up to the attainment of Sotapanna stage, he teaches another or others also to become Sotapanna. In the same way,
if a bhikkhu becomes Sakadagami, he also teach other persons to become Sakadagami by practicing Noble Eightfold Path. Again, if a person become Anagami, if a bhikkhu become Anagami, he also teach others to become Anagami by practicing Noble Eightfold Path. Again, if a bhikkhu become Arhat, he also teach others to become Arhat by practicing Noble Eightfold Path. In this way, if they dwell in this Buddha's dispensation, the whole world never will be void of arhats. This is main important reason. Di dalam Mahaparidimana Sutta, Sang Buddha ada bersabda kepada Subhada bahwa apabila para biku mampu berdiam dengan baik di dalam ajaran Sang Buddha, maka dunia ini takkan kosong dari arahat. Apa yang dimasukkan dengan berdiam dengan baik di dalam sasana? Sama wihariyo. Apa yang dimasukkan dengan sama wihariyo? Berdiam dengan baik. Menurut kitab ulasan, kitab Atthakatha, dikatakan bahwa apabila seseorang mampu menjalankan 8 jalan Arya dan mencapai tingkat kesucian Sotapanna, lantas dia mengajarkan kepada orang lain sehingga orang lain tersebut juga mencapai tingkatan Sotapanna, maka itulah yang disebut sebagai berdiam dengan baik. Itulah yang disebut sebagai sama wihariyo. Apabila seseorang setelah dirinya sendiri mempraktikkan 8 jalan utama dan mencapai tingkat kesucian Sakadagami, lantas dia mengajarkan orang lain juga sehingga mencapai Sakadagami melalui dengan mempraktikkan 8 jalan utama, maka itu disebut berdiam dengan baik. Apabila seseorang dirinya sendiri mempraktikkan 8 jalan utama, lantas mencapai anagami, lantas mengajarkan kepada orang lain juga mencapai anagami melalui praktek 8 jalan utama. Dan apabila seorang arahat, seseorang mempraktikkan 8 jalan utama lantas mencapai tingkat arahat dan mengajarkannya kepada orang lain sehingga mencapai arahat, maka itulah yang disebut sebagai berdiam dengan baik, sama wihariyo. Dengan cara demikianlah, apabila seseorang berdiam dengan baik di dalam ajaran Buddha, di dalam sasana, maka dunia ini takkan kosong dari arahat. If Indonesians always practice Noble Eightfold Path successfully up to the attainment of Sotapanna, Sakadagami, Anagami or Arhat stage, and then they also teach future generations to become Sotapanna, Sakadagami, Anagami or Arhat. Then in Indonesia there will be no void of noble ones, as well as there will be no void of Arhats. However, if the Indonesians do not practice Noble Eightfold Path because of a lot homesick, then it is impossible to promote Buddha's dispensation in Indonesia. Apabila orang Indonesia mampu mempraktikkan 8 jalan utama, lantas mencapai tingkat kesucian Sotapanna, mencapai tingkat kesucian Sakadagami, mencapai tingkat kesucian Anagami dan Arahat. Kemudian mereka mengajarkan ke generasi yang akan datang, ke generasi yang berikutnya, sehingga mereka pun mencapai tingkat kesucian Sotapanna, Sakadagami, Anagami dan
arahat, maka di Indonesia tidak akan kosong dari para arahat. Sebaliknya, kalau misalnya orang Indonesia banyak memiliki homesick, maka mereka tidak akan mencapai tingkat kesucian demikian. Oleh karena itu, apabila orang Indonesia mampu menjalankan 8 jalan utama dengan baik, mencapai tingkat kesucian, maka Indonesia takkan kosong dari orang suci. Do you agree? Huh? Do you agree this fact? Apakah Okay. kalian setuju? Please practice diligently. Oleh karena Please itu, remove homesick. Okay, let us stop today. Yeah. ya oleh karena itu berlatihlah dengan tekun dan hilangkan semua homesick. Ya, mari kita